नमस्कार। कक्षा 12 को अनिवार्य अंग्रेजीमा रहेको केट चोपिनले लेखेको कथा रेस्पेक्टेबल वुमन को लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेसन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। केट चोपिन एक अमेरिकन उपन्यासकार तथा कथा लेखिका हुन्। यस कथामा लेखिकाले यस कथाको मुख्य पात्र मिसेस बरोडाको अन्तर्मनको सङ्घर्षलाई सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गरेकी छन्। आउनुहोस् यस कथालाई लाइन बाई लाइन पढौँ। यसमा उल्लेख भएका मुख्य पात्रहरू मिसेस बरोडा, मिस्टर बरोडा र गुभर्नेल रहेका छन्। मिस्टर र मिसेस बरोडा श्रीमान श्रीमती हुन् भने गुभर्नेल उनीहरूको घरमा आएको एउटा पाहुना या गेस्ट हो। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेसन। Mrs. Baroda was a little provoked to learn that her husband expected his friend Governor up to spend a week or two on the plantation. Mrs. Baroda को श्रीमानले उनको आफ्नो साथी गुभर्नेललाई घरमा 1 वा 2 हप्ता बिताउने अपेक्षा सहित निम्तो गरेको थाहा पाएपछि उनी अलि रिसाइन्। They had entertained a good deal during the winter. Much of the time had also been passed in New Orleans in various forms of male dissipation. तिनीहरूले जाडोको समयमा काममै व्यस्त भएका थिए। धेरै समय न्यू अर्लियन्समा पनि विभिन्न प्रकारका बेकाममै बितेको थियो। She was looking forward to a period of unbroken rest, now an undisturbed tete-a-tete with her husband when he informed her that Governor was coming up to stay a week or two. उनी आफ्नो श्रीमानसँग अब एकछिन आरामको समयको लागि पर्खिरहेकी थिइन् जब उनले उनलाई गुभर्नेल 1 वा 2 हप्ता बस्न आउँदैछ भनेर जानकारी दिए। This was a man she had heard much of but never seen. गुभर्नेलका बारेमा उनले धेरै कुरा सुनेकी थिइन् तर उनले कहिल्यै उनीसँग भेट गरेकी थिइनन्। He had been her husband's college friend, was now a journalist and in no sense a society man or a man about town, which were perhaps some of the reasons she had never met him. गुभर्नेल उनको श्रीमानको कलेज पढ्दा ताकाको साथी थियो। ऊ त्यति सामाजिक वा घुलमिल गर्न रुचाउने खालको थिएन। सायद यसैले होला उनले आजसम्म गुभर्नेललाई भेट्ने अवसर पाएकी थिएनन्। But she had unconsciously formed an image of him in her mind. तर अनजानमै मिसेस बरोडाले मनमा उसको एक छवि बनाएकी थिइन्। She pictured him tall, slim, cynical, with eyeglasses and his hands in his pockets, and she did not like him. उनले गुभर्नेललाई अग्लो, पातलो, निन्दनीय व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरेकी थिइन्। चस्मा लगाएको र आफ्नो हात खाली खल्तीमा राख्ने एक घमण्डी स्वभावको व्यक्ति होला भनेर उनले अनुमान लगाएकी थिइन्। अनि यो सोचाइले उनलाई गुभर्नेल नभेट्दै मन परेको थिएन। Governor was slim enough, but he wasn't very tall nor very cynical. Neither did he wear eyeglasses nor carry his hands in his pockets. तर जब उनले गुभर्नेललाई वास्तविक रूपमा देखिन्, गुभर्नेल उनले सोचे जस्तो थिएन। गुभर्नेल पातलो त थियो तर ऊ धेरै अग्लो वा धेरै घमण्डी स्वभावको थिएन। न त उसले चस्मा लगाएको थियो न खल्तीमा हात राखेको थियो। And she rather liked him when he first presented himself. बरु मिसेस बरोडाले गुभर्नेललाई देख्ने बित्तिकै पहिलो भेटमै मन पराइन्। But why she liked him she could not explain satisfactorily to herself when she partly attempted to do so. तर मिसेस बरोडाले गुभर्नेल मन पर्नुको कुनै सन्तोषजनक कारण भेट्न सकिरहेकी थिइनन्। She could discover in him none of those brilliant and promising traits which Gaston, her husband, had often assured her that he possessed. उनले गुभर्नेलमा ती प्रतिभाशाली वा आशाजनक विशेषताहरूमध्ये कुनै पनि भेट्न सकिरहेकी थिएनन् जुन उनको श्रीमान ग्यास्टनले उसँग भएको कुरा बताएको थियो। On the contrary, he sat rather mute and receptive before her chatty eagerness to make him feel at home and in face of Gaston's frank and worthy hospitality. बरु यसको ठिक विपरीत गुभर्नेल चुपचाप सुनिरहने शान्त प्रकृतिको थियो। मिसेस बरोडा गुभर्नेललाई सहज होस् भनेर उसँग घुलमिल गर्न बोल्दथिन् तर गुभर्नेल कुनै प्रतिक्रिया दिँदैनथ्यो।
His manner was as courteous toward her as the most exacting woman could require, but he made no direct appeal to her approval or even esteem. उसको व्यवहार बरोडाप्रति विनम्र थियो, जति एक सम्मानित महिलालाई चाहिन्छ, तर उसले उनको सम्मानको लागि कुनै खास विशेष पहल चाहिँ गर्दैनथ्यो. Once settled at the plantation, he seemed to like to sit upon the white portico in the shade of one of the big Corinthian pillars, smoking a cigar lazily and listening attentively to Gaston's experience as a sugar planter. जब ऊ त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा बस्न सुरु गर्यो, उसलाई ठूलो कोरिन्थियन स्तम्भहरूमध्ये एउटाको छायामा फराकिलो बार्दलीमा बस्न मन पराउँथ्यो. आफ्नो चुरोट अल्छी पाराले पिउँदै र उखु किसानका रूपमा ग्यास्टनको अनुभव ध्यान दिएर सुन्न उलाई मन पर्थ्यो. This is what I call living, he would utter with deep satisfaction. As the air that swept across the sugar field caressed him with its warm and scented velvety touch. बाँच्ने त यसरी पो है, उसले गहिरो सन्तुष्टिका साथ भन्दथ्यो. जुन बेला उखुको खेतमा बग्ने हावाले उसलाई आफ्नो न्यानो र सुगन्धित मुखमली स्पर्शले माया गर्थ्यो. It pleased him also to get on familiar terms with the big dogs that came about him, rubbing themselves sociably against his legs. उसलाई उसको वरिपरि आएका ठूला कुकुरहरूसँग परिचित रूपमा व्यवहार गर्न र आफ्नो खुट्टामा मिलनसार तरिकाले स्पर्श गर्न दिन खुसी मिल्थ्यो. He did not care to fish and displayed no eagerness to go out and kill grosbecks when Gaston proposed doing so. उसलाई माछा मार्न कुनै इच्छा थिएन, न उसलाई चराको शिकार गर्न जाने ग्यास्टनको प्रस्तावमा नै कुनै शौक थियो. Gouvernail's personality puzzled Mrs. Baroda, but she liked him. गोभर्नेलको व्यक्तित्वले श्रीमती बरोडालाई छक्क तुल्यायो, तर उनले उसलाई मन पराइन्. Indeed, he was a lovable, inoffensive fellow. वास्तवमा ऊ एक मायालु, सोझो व्यक्ति थियो. After a few days, when she could understand him no better than at first, she gave over being puzzled and remained piqued. केही दिनपछि जब उनले उसलाई पहिलेभन्दा राम्रोसँग बुझ्न सकेनन्, उनले आफ्नो अलमल त्याग गरिन् र बरु उनलाई थोरै रिस उठ्न थाल्यो. In this mood, she left her husband and our guest, for the most part, alone together. यस मुडमा उनले आफ्नो पति र उनको पाहुनालाई धेरै समय दुवैजनालाई एक्लै कुराकानी गर्नका लागि छोडिदिइन्. Then finding that Gouvernail took no manner of exception to her action, she imposed her society upon him, accompanying him in his idle strolls to the mill and walks along the bateau. त्यसपछि गुभर्नेललाई आफ्नो त्यो कार्यले कुनै फरक नपरेको थाहा पाएपछि उनले पुनः उसँग नजिक हुने कोसिस गरिन्. उनी गुभर्नेलसँग मिलसम्म टहल्न निस्किन्थिन् वा खोलाको बगरमा सँगै हिँड्थिन्. She persistently sought to penetrate the reserve in which he had unconsciously enveloped himself. उनले निरन्तर रूपमा गुभर्नेलको जुन गोप्यतालाई उजागर गर्न खोजिन्, जुन गोप्यतामा गुभर्नेलले आफूलाई बन्दी बनाएको थियो. When is he going, your friend? She one day asked her husband. For my part, he tries me frightfully. ऊ कहिले जाँदैछ तिम्रो साथी? उनले एक दिन श्रीमानलाई सोधिन्. मलाई त उसले डर लाग्दो रूपमा थकाउँछ. Not for a week yet, dear. I can't understand. He gives you no trouble. अझै एक हप्ताको लागि प्रिय, मैले बुझ्न सकेको छैन, उसले तिमीलाई कुनै समस्या त दिँदैन नि. No, I should like him better if he did. If he were more like others, and I had to plan somewhat for his comfort and enjoyment. होइन, बरु उसले मलाई समस्या दिएको भए म ठीक मान्दथे. यदि ऊ अरू जस्तै हुन्थ्यो र मैले उसको आराम, उसको आनन्दको लागि के योजना बनाउनु पर्ने थियो भने मैले ठीक मान्थे. Gaston took his wife's pretty face between his hands and looked tenderly and laughingly into her troubled eyes. ग्यास्टनले आफ्नो श्रीमतीको सुन्दर अनुहारलाई आफ्नो हातको बीचमा लिएर उसको समस्याग्रस्त दुखित आँखामा कोमल रूपले हाँस्दै हेर्यो. They were making a bit of toilet sociably together in Mrs. Baroda's dressing room. उनीहरू श्रीमती बरोदाको ड्रेसिङ रुममा कपडा लगाउँदै कुरा गर्दै थिए. You are full of surprises, ma belle, he said to her. तिमी पनि अचम्मले भरिएकी छौ प्रिय, ग्यास्टनले श्रीमतीलाई भन्यो. Even I can never count upon how you are going to act under given conditions. He kissed her and turned to fasten his cravat before the mirror.
यहाँसम्म कि म पनि ढुक्क भएर भन्न सक्दिनँ कि तिमी कुन बेला कस्तो प्रतिक्रिया गर्छौ। ग्यास्टनले उनलाई चुम्बन गर्यो र ऐना अगाडि आफ्नो गलबन्दी बातमा फर्कियो। Here you are, he went on, taking poor Governor seriously and making a commotion over him, the last thing he would desire or expect. उसले भन्यो, ल हेर, बिचरा गुभर्नरलाई यस्तो गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र यस्तो गनगन ठिक होइन। गुभर्नरले यस्तो चाहेको वा अपेक्षा गरेको छैन। Commotion? She hotly resented. Nonsense. How can you say such a thing? गनगन? उनी एकदमै रिसाएकी थिइन्। बकवास, तिमी यस्तो कुरा कसरी भन्न सक्छौ? Commotion, indeed. But you know, you said he was clever. गनगन, साँच्चै। तर तिमीलाई थाहा छ, तिमीले ऊ चलाक छ भन्थ्यौ। So he is, but the poor fellow is run down by overwork now. That's why I asked him here to take rest. ऊ चलाक नै छ, तर बिचरा अहिले अत्याधिक कामले दबिएको छ, त्यसैले मैले उसलाई यहाँ आराम गर्न भनेर बोलाएको। You used to say he was a man of ideas, she retorted, unconciliated. तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो कि ऊ एक विद्वान मान्छे हो, उनले चित्त नबुझाउँदै भनिन्। I expected him to be interesting at least. मैले उसलाई कमसेकम चाखलाग्दो व्यक्ति होला भनेर अपेक्षा गरेको थिएँ। I'm going to the city in the morning to have my spring gowns fitted. म मेरो लुगा मिलाउन भोलि बिहानै सहर जाँदैछु। Let me know when Mr. Governor is gone. I shall be at my aunt Octavie's. गुभर्नर गएपछि मलाई थाहा दिनु होला, म मेरो काकी अक्टेभीको घरमा हुनेछु। That night she went and sat alone upon a bench that stood beneath a live oak tree at the edge of the gravel walk. त्यसै रातमा उनी एउटा खटुसको बुटामुनिको बेन्चमा एक्लै बसेकी थिइन्, जुन ग्राभल बाटोको किनारमा थियो। She had never known her thoughts or her intentions to be so confused. उनलाई यसअघि उनको विचार वा आफ्नो मनसा यति भ्रमित भएको कहिल्यै थाहा थिएन। She could gather nothing from them but the feeling of a distinct necessity to quit her home in the morning. उनले यस अनुभूतिबाट पिछा छुडाउन आफ्नो घर छोड्नुको विकल्प देखिरहेकी थिएनन्। Mrs. Baroda heard footsteps crunching the gravel but could discern in the darkness only the approaching red point of a lighted cigar. श्रीमती बरोदाले ग्राभल बाटोमा मानिसको कुचिरहेको पाइलाको आवाज सुनिन्, तर अँध्यारोमा उज्यालो चुरुटको रातो बिन्दु मात्र देख्न सकिन्। She knew it was Governor, for her husband did not smoke. उनलाई थाहा थियो कि यो गुभर्नर हो, किनभने उसको पतिले धूम्रपान गर्दैनथे। She hoped to remain unnoticed, but her white gown revealed her to him. उनले आफू नदेखिने आशा गरिन्, तर उनको सेतो गाउनले उनलाई प्रकट गर्यो। He threw away his cigar and seated himself upon the bench beside her, without a suspicion that she might object to his presence. Mrs. बरोडालाई देखेर गुभर्नरले आफ्नो हातको चुरोट फ्याँक्यो र छेउमा उनलाई आपत्ति हुन सक्छ भन्ने बिना सङ्कोच निर्धक्क बेन्चमा गएर बस्यो। Your husband told me to bring this to you, Mrs. Baroda, he said, handing her a filmy white scarf with which she sometimes enveloped her head and shoulders. तपाईको श्रीमानले मलाई तपाईका ल्याउन भन्नुभएको थियो, श्रीमती बरोदा। उसले उनलाई पातलो सेतो पछ्यौरा दिँदै भन्यो, जसले मिसेस बरोडाले कहिलेकाहीँ आफ्नो टाउको र काँध ढाक्ने गर्थिन्। She accepted the scarf from him with a murmur of thanks and let it lie in her lap. उनले गुनगुनाउँदै धन्यवाद भनिन् र पछ्यौरा स्वीकारिन् र यसलाई उनले आफ्नो काखमा राखिन्। He made some commonplace observation upon the baneful effect of the night air at the season. गुभर्नरले मौसममा रातको हावाको हानिकारक प्रभावको बारेमा उसले केही सामान्य कुरा गर्यो। Then, as his gaze reached out into the darkness, he murmured half to himself, "Night of south winds, night of the last few stars, still nodding night." अनि जब उसको नजर अँध्यारोमा पुग्यो, उसले बिस्तारै रात र हावाको बारेमा आफैसँग कुरा गर्यो। She made no reply to this apostrophe to the night, which indeed was not addressed to her. मिसेस बरोडाले त्यो रातको गुणगानको बारेमा कुनै जवाफ दिएनन्, किनकि जुन वास्तवमा उनलाई सम्बोधन गरिएको थिएन। Governor was in no sense a diffident man, for he was not a self-conscious one. His periods of reserve were not constitutional, but the result of the moods. Governor एक लजालु मानिस थिएन, किनभने ऊ आत्मसचेत पनि थिएन। उसको जुन गम्भीर र चुपचाप लाग्ने बानी थियो, त्यो उसको स्थायी स्वभाव थिएन, बरु क्षणिक मूडको परिणाम थियो। Sitting there beside Mrs. Baroda, his silence melted for the time. त्यहाँ मिसेस बरोदाको छेउमा बसेर उसको मौनता बिस्तारै पग्लिँदै गयो।
He talked freely and intimately in a low, hesitating drawl that was not unpleasant to hear. उसले स्वतन्त्र र आत्मीयताले कम मधुरो स्वरमा कुरा गरिरहेको थियो जुन सुन्न नमिठो थिएन. He talked of the old college days when he and Gaston had been a good deal to each other, of the days of keen and blind ambitions and large intentions. गभर्नरले पुराना कलेजका दिनहरूको कुरा गरे जब उनी र ग्यास्टन एकअर्कामा राम्रो सम्बन्धमा थिए. ती दिनहरू जुन उत्सुकतापूर्ण, अन्धा महत्त्वाकांक्षाहरू र ठूला चाहना भएका दिनहरू थिए. Now there was left with him at least a philosophic acquiescence to the existing order, only a desire to be permitted to exist, with now and then a little whip of genuine life, such as he was breathing now. अब उसँग कम्तीमा विद्यमान व्यवस्थाको लागि दार्शनिक स्वीकृति मात्र बाँकी थियो, अस्तित्वमा रहन अनुमति दिने इच्छा मात्र. अहिले र त्यसपछि असली जीवनको अलिकति फुर्सदको साथ, जस्तै उसले अहिले सास फेर्दै थियो. Her mind only vaguely grasped what he was saying. मिसेस बरोडाको दिमागले गुभर्नरले बोलेको कुरा अलिअलि मात्रै बुझिरहेकी थिइन्. Her physical being was for the moment predominant. उनको शारीरिक अस्तित्व मात्र त्यो क्षणको लागि प्रमुख थियो. She was not thinking of his words, only drinking in the tones of his voice. उनले उसको शब्दको बारेमा सोचिरहेकी थिएनन्, केवल उसको आवाजलाई पिउँदै मात्र थिइन्. She wanted to reach out her hand in the darkness and touch him with the sensitive tips of her fingers upon the face or the lips. उनी अँध्यारोमा आफ्नो हात अगाडि बढाएर गुभर्नरको अनुहार वा ओठमा उनका संवेदनशील औँलाले उसलाई छुन चाहन्थिन्. She wanted to draw close to him and whisper against his cheek. She did not care what, as she might have done if she had not been a respectable woman. उनी उसलाई नजिक ल्याउन उसको गालामा फुसफुसाउन चाहन्थिन्. उनले वास्ता गरिनन् कि यदि उनी एक सम्मानित महिला नभएको भए के गर्न सक्दथिन्. The stronger the impulse grew to bring herself near him, the further in fact did she draw away from him. आफूलाई उसको नजिक ल्याउने आवेग जति बलियो हुँदै थियो, वास्तवमा उनी उसबाट उति नै टाढा भागिरहेकी थिइन्. As soon as she could do so without an appearance of too great rudeness, she rose and left him there alone. उनले धेरै असभ्यता नदेखाई उनी त्यहाँबाट जुरुक्क उठिन् र उसलाई त्यहाँ एक्लै छोडेर हिँडिन्. Before she reached the house, Gouvernail had lighted a fresh cigar and ended his apostrophe to the night. मिसेस बरोडा घर पुग्नु अघि नै गुभर्नरले ताजा चुरोट सल्कायो र रातको लागि आफ्नो गुणगानलाई समाप्त गर्यो. Mrs. Baroda was greatly tempted that night to tell her husband, who was also a friend, of this folly that had seized her, but she did not yield to the temptation. श्रीमती बरोदालाई त्यो रात आफ्नो पति जो उनको साथी पनि थियो यो मूर्खता, त्यो भएको घटनाको बारेमा बताउन धेरै मन थियो, तर उनी आफूलाई रोकिन् र श्रीमानलाई त्यो कुरा उनले भनिनन्. Besides being a respectable woman, she was a very sensible one, and she knew there are some battles in life which a human being must fight alone. मिसेस बरोडा एक सम्मानित नारी हुनुका साथै उनी एक समझदार नारी पनि थिइन् र उनलाई थाहा थियो जीवनका केही लडाईहरू यस्ता हुन्छन् जुन मानिसले एक्लै लड्नुपर्छ. When Gaston arose in the morning, his wife had already departed. She had taken an early morning train to the city. जब ग्यास्टन बिहान उठ्यो उसले थाहा पायो कि उसको श्रीमती पहिले नै त्यहाँबाट गइसकेकी थिइन्. उनी शहर जानको लागि बिहानैको रेल चढेकी थिइन्. She did not return till Gouvernail was gone from under her roof. Gouvernail आफ्नो घरबाट नगएसम्म मिसेस बरोडा घर फर्किनन्. There was some talk of having him back during the summer that followed. त्यसपछिको गर्मीको सिजनमा उसलाई फेरि बोलाउने कुराहरू भएका थिए. That is, Gaston greatly desired it, but this desire yielded to his wife's strenuous opposition. ग्यास्टनको गुभर्नरलाई बोलाउने तीव्र इच्छा थियो, तर यो इच्छा आफ्नै पत्नीको कडा विरोधको कारण निस्तेज भयो. However, before the year ended, she proposed, wholly from herself, to have Gouvernail visit them again. Her husband was surprised and delighted with the suggestion coming from her. तर पनि वर्ष समाप्त हुनु अघि मिसेस बरोडाले आफै प्रस्ताव गरिन्, पूर्ण रूपमा आफैबाट, कि गुभर्नरले उनीहरूलाई फेरि भेट्न आओस्. उनको तर्फबाट आएको सुझावले उनका श्रीमान ग्यास्टन छक्क परे र खुसी पनि भए. I am glad, Jeremy,
to know that you have finally overcome your dislike for him. Truly, he did not deserve it. म खुसी छु प्यारी, तिमीले अन्ततः उप्रतिको आफ्नो मन बदलेकी छौ। ऊ त्यस्तो घृणा गर्न पर्ने मान्छे होइन। Oh, she told him laughingly after pressing a long tender kiss upon his lips. I have overcome everything. You will see. This time I shall be very nice to him. Oh, ग्यास्टनको ओठमा लामो कोमल चुम्बन गर्दै र हाँस्दै मिसेस बरडाले उनलाई भनिन्, मैले सबै कुरालाई अब जितेको छु। तपाईले देख्नुहुनेछ यसपटक म उसलाई धेरै राम्रो व्यवहार गर्नेछु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। कक्षा 12 को अनिवार्य अंग्रेजी विषयको अन्य भिडियोहरू पनि हेर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो मन परेको भए लाइक र शेयर पनि गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त धन्यवाद।